أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بعدين غامبيان كول ndanga kumale moy akumo yen jakale akumo kelanye kuleti menon ko ay jakali memen folam yaye ngan jakala ko la bake wosi keno nyaadi ye yuri bingol iko ibidaka fonyile ha baro youth movement baro la national I don't know how much National People's Party NPP hitata fonyi governor Lamin Sani ani fo Ami Fabure ala minister ye fonyi ko le kele ke bending ha APRC kuma kuno kumbal janimba ko jabila fo nga UDP ko fon la diamo kiyende ngamra kule hapunta de bare ngamra chensente ako se kenya ko dunia mu kawando to nyaare mo se duya sima yala ali la moy la folo. Assalamu alaikum fonye UDP chapter alnala chairman fonye bintankara na Musa Kebe benna chairman be kontona benna youth coordinator be kontona mbatandela na fongola chairman la fonye bela chairman la minkela jallo jibati nyum fana mun na youth coordinator di atelbe na youth coordinator noma atelbe sare ba ko no ror kanye fengo fembe sare ba ko non ka information on sura tel bulu because atelbe do ko ke kanye anu atelo na hand right politiko kono foni bintan kono hani suro du dala anga bilindele okay ay nin kibaro dinale nka ko anyway say de fango sa senno forumoto fango asen anu fango ndata shediale gofono nin minister Benta Janne kata Ami Fabre ka je ko APRC c'est là no kan nyame but ala nare mago fenkele APRC mo koto le wolle soto no follow right now ini wolle mitino ge wolom bala Musa ani na Alseni Jaaju c'est fo koto le wolle target ani mo dantangol le wolle soto ini ani jaron ma fongola ay sabu foni tundo bele Benta Jang e foni tundo every district e mo bondi nanjele ka nati ina mitino ge and yo mitino ge gofono fongola sole kono yo mitno ke la misana fongola solo kono sibano kono so mbe nyanda o moy lale andu mbe nyanda traila le by almost fongola regional chairman o minke day so chamti afana nyanda wil lale because kabrin ko fonol be wil da political la ni minister iso cham manyana le silaf manyana chahan na fonira andu fonira ndola tagedo de right now so ndol fon chairman o be nyanda traila nga wili ali ala kuma kawo moy ngado fanan kiye assalamu alaikum fonyi UDP chapter dalam bakar sise youth assistant youth coordinator fonyi bindankara dafta min folale ko wala min digo politiko mbe kerin na fonyi ngamena ndol fana nyanta fere kalale nga nyowje science nga kolta mande kado bi nga kujen na sibano sate kono jang mi ala ko politiko be kering yo ne masa kunna ko ministal ni gofonol kana politiko ke bi ministal ni gofonol fele be politiko lan na foni binda karane foni sibano sate kono gofono fela na ta sibano sate kono janna ni minister Ami Fabre ni APRC la ni all members all benda gofono ya jam bitilo le ko pour APRC ba soto la nyame APRC be la fu NPP ka nyame bi bola ka chaka so defana ngaje ko nyanta wulla lam fana nganyu molta attack e man futa minul ma nyo saba walen na kiamano mimbe west coast region to anen na to lañu foñi kiaman lurol ale wuli ale isfa chamje ay fintinan al ngatan na mo ko tawal kan jang ngadungi kam fana me kacandi pour be lala UDP kan nyame kanto ko bi ndonga sampuloji jannede ko fono ya jan sibano e mol bende janna million ko be mu APRC kolleti APRC members wolle Benta Jang kabina bala Musa Sanyan Demban anna Alfsen Jaaju sibano
mo jamal benta jang pour kan kany ko kacha ke APRC benal NPP kan nyamen oto na chairmanol mira foni chairmanol be UDP foni chairmanol be nde fanam be fulale ko alfereke nga wuli nga dungi APRC ko kambe soto nyamen alfereke yeso cham aliaje sain na foni APRC mol min be jam mil yala ko milke danku APRC ke danku minul ma fana ngaddum wol kambang e juwendi e kacha ndini be soto nyosoto la nyamen bella fela ni so cham alsa soto no ni very bi ko fawla idam monde o tuesday wednesday na sa soto no ay nanga futana no nyol dolma dari na e man nano nyol commencé folo idu nano mu right passing at APRC ay voice soto je ay kawa soto je na mi fay wala kake endu say bebe dando choice table folo man ni commandant en saban je nin futata ma ba falal ko yen sabanga male woto sign and the right time to prove atol jallo ni lan delegation o molu wala fintinan alena ngata nano nala molkan ni kacha yiso chamu na bari ani iswanyol vanay ku jamal le ken yokan tumando ni iswanyol futata na mai kachata ata balanda no wol bulu abse kawdi molla la janni ben sabanna jeyo so no la fona le to atol foni chamanol ale fere ken na politiko sa politiko be cer mbakal al nga fere ken nga dum nga molkan ko kolbe soni anda nyanda kala nyame ade okay ala barakan sen na fona le to foni chamanol ale finti ni desol kono ale nanga na politiko sa so sa aliya mo le bang gambian kol aliya mo le bang dunia len kachati ngani na fale na de suratul rahman UDP call anim baro youth move baro la fenko National People's Party NPP bi atol be solo la foñin kol la foñin kol men bota Casamas foñin kol me alon ko mu rebelo lati foñin kol me alon ko mam betia ale foñin kol bun kido la le fa ale foñi musol muta fo denano al ko kari fula denano ale o samba kasoto adorina sola rebelo la adorina sola Casamas ngola ngamra akanatal bullet ngamra you are out of your sense hakilo fawol tal bulu fam ado wondol bata Casamas foñi be bata Casamas foñi be Gambia kono say jolal be Gambia kono say dunia len kaya wala nanga fa atul UDP anim baro la ni National People's Party be mu UDP ngolati wodo say fartale rek wana salafato sotota salafato fulol dem yafa ibe daji ka kili yamma yalon fingide sumna nyengal mindi monal be mira Allah kun kumolla alka ben sibaro mento alimitno ko dala man sakuna may fati ka fo fo ngol alman sia jolal alman sia mbal finis lal fato la ma fo adol na sola fo ni la kotka gamara hakilo le chalbul albuke mira harama ni kela kumole kanta ye kumo men fo kunu allunda adol me anon ko kling nama ngente baytulati ngal feño debe UDP gol fa la flakol be jindi ngal sobro debe kannake fa la flakol be jindi kal muta kling fo ay UDP la flako be bota foni adole ma Abraham Barola nadalo saman fa la placer bloc ali samba kamfena hadanyo folo kane mira ndol mu APRC ndol la party leader même alhaji c'est professeur docteur alhaji Yaya Ejeje Jammeh mole me alon ka seniata lonnale mo landu mole mo e kada fengodi jumale mutati yalon ko yaaje me seniata parce que na man senia ateduna makamal Ibrahim na man senia ateduna cilara rewlo kono naman senia ite kawa yella parce que escalier foto ka futa masata la wala subhanallah wala seniati andon mo so ndon ni molte kafula nyola melon ko nota anola baroko ko ati adingo di setanola asita yolo le kam ndon ngana ngabdunje ngamba ma nyol nondi ngam fa nyol nondi ni ndol membe la kara fan nsnanka wolbe kam fala ndol kam de UDP dum
sera jaw anin ka badi wol talandi ke fa wara wol fanam be wol kono wala ka ni sera be anin sacrifice ndol ngana ngandung atul kono korgi hani ndol be joina pati kuta dolem melon ko ala limane ala muslima fata atakala fatam fanslade atakala fa warlade atakala si mo mutalade akala sacrifice lati ndoni wole be kafur alkane mira nimmo sela fi fongolo bola parce que la boye men bu te karanto e fango ya lon ko abote fango le jato bala bare ma wala fi han jiyo ye balu ku mene mala fi ko jota kemi to e buo men bu fo fatala ite sina la fi wala woro e piati be la fi la barola ko ani yudi amela fi la nyaari atule ko men beke e ale UDP go ale ya fenko 6 ya jamala APRC ko la patio la fenko ali obe 6 motol ali ona motol taka furfala diate symbole ba tolbu ngal hakli ma ngal bula ko asa ko ma al sa butu di ma ngal jube alay kitiote bi ale bi baro man tara jol farfar kan kanaga abe kano nyuka kan jula al ba fola baro jato baro kanjo ali yeno obe la ba ko ngam na faale non ko je so bi ay kuya ndol ngana nga kafatol ndol ngana nga kafana barola e baratol jam fanda ma ndol jam fano la tukare alfonte ngonde alla kuma kan akol arko han dol be mure beloleti fo ñu mantara Gambia kono the first region in the Gambia no fucking evil born then challenge la wala mo faf man la abasi so kan Gambia kono as is the first region in the Gambia ni melata yesanji wirikil na soro kuma yesal jom mota ni be lari ibale ifale be lari basio kuma ndolem first region is Fonyi region the second region is Nyomi region and the third region is Kula alkuma jahilol ceba kuntang dingol ay be fania folale ceba ko do nita fo kuntuno kweta kakal fania man bidia bi wala na nyim banko ni masa men ge tika no kurun ke siso konko ila banko dia ina nyale melo because if anyol ni horom ina nyame melo man son ka tonya wala na keba ko do kakal fania fo dinno wala tana nafiki yake dinno wala nyim banko mes biya to se na mira ka fo ndol fo ñu ko ngana nakalo famira ko ndol mu batarol ale mol banen kuno ale mol dunde ale sifata fonso dunde atano faye moje ala ayri kado foyin kolem al tika de albe ale fano almandol be muda anda fam baytla almanda fam muda fani aka mama e banko men tay alma kalamta ado sende silande ko londile babul wala nanga la londo ala lombo ale asuka jungo pon simendo ta way simende ale jol soki tek wonde de albe men jijala mama la banko le kabiri ala ba fene la mama ma kalam da bari to len si folote kasi so man abukan ci yo farafa abukan ci yo le fara parce que ngal ko toñana la lem ni ya diata no itina jang be saño wilin labbi bi al ñenata la kuma kamol al ma la kuma ka foro mu monade ila kuma ko yakanta e kan nano toure men fo ngalon o manke wol mom bolla sila furim fe wol hanni wol je balno ko kabila senari ngollem yalo atol Gambia la men ni moy place so da ko do so wolen fami wolen mo kendo mo modi men kamalu men ke mira kum o sarkulel senata bakal wol mo molati melon ko hinata wol manke jahilot wol yalo na wolte jati ñol kaja fila diamond at sotula wor kamalu malbalo hey foromu jumati mo men kala kango kanta akamalu akasilaji sina asignol aka selatala men ka bodi signo hakola wolen foroti wolen mo kendoti ni hey al tekendiano la al tangong foni kabrim block focal laji des no village nene man sigolo da man soto foni kon al tangong al be dole jijala wontende aldu edun kan gofono woyentelo ne lamin sana alona jwalem baytulati nkoto male ay lonne bakke amanke londindi nga ba ma fana lo nga mfa ma fana ngalo nan koto kele man balan la ala fili islam barakana kan do la foñi kan safre ate alo ay mo lo mbar wolelo billahi wala anta asfala fa parce que wati mena be diana abe governor's office ngana kan fo yaaje make PS tuti ngana kan ate alo nan ka advisement dama kana fikidi wa no spare momo lafta kana foñi divide
mbe lakatinde lal billahi wala na en sosoro ade elon la ilaha illallah ye mbe balode foni fada de bare mam fa mbe nyaala mo la jota ta sillalante ya de la ilaha illallah non ye mok o di am kensan wala al tiale tenkung nal bu kam malu ndol kam malle ala la fokuma le along sama ali along almanna malu kuno albe darapol winina han mi alon ko samale sije konko le sije ina de teno dile ike fanjete ya tendila do jube tampoto fakala flako wilini de mi alon ko sama akana wala foni fa jube foji si diata anata si akwaka ajati nyole hadani si se konton bara imaje atan inata mutamdo jeno la fula ani fula muso wuro kono de dinni merongo la muta mamari ngon ka wura ju censema abe sila hey mose sila hakonya mini ya je men nen kunu be fele kala kita min lote ko ka kele bele be halakila billahi wala an majlis bu nin gambela kono bay men jobu se kane fambrende kane to anila kuno ale ko men tam ale kuma jaw men fofoyima ale ko foñi ko men barani foñi sabi sumanol ale humilen ke sika ke samba santoto fani yakam ge ala mbaro teme mira ko bi tebe sola la foñi la kene fam batandi ngoy ko nying ni la man sa ale kane fam batandi wallahi azim al kane fam batandi adama e parele billahi wallahi wato le sita hey mori ko ba balunda be fani ala ñune ku jaw balake gambe banko ku salteri balake gambe banko ala ta demala ñi morol melon ko londo e mangue wala ke fana fam kanti la akbar ile ala morol le bi ani wala fama wala muda ala nenen sino la mundu mala wala na gambe ni na da gambe ya jeme be escort la alay karamba be duna gambe ko no ba escort la wi ba suplan be silo ba fola banku dingola silo bula lundon way ya je ma horma a bunya hana ba sela isa suip fo fronkero ko ne ka jamun to la naneti identa jenne ay ta Senegal melon ko nambe tambela Senegal bu kalon ko mo le ka tambe barana ta gambe nyiya sikandi fo santo ka bunya ka horma amo hormo senti ala ta double standard le plela akakete munir dabo wole fam sikala ko tol tambe da itol warta jolati itol e fellong moma mellong itol e alquran long ye momo je londo so do nyama mole karandi kila fam le fisa de sidna jibril wa salatu wassalam bar jibril na karan ata suratu ala sabi suma rabbika adaji aka ikra karan me alon go ka fahamuro ke Qur'an la kuma kan akoleta ala la kuma kan fo ke ala la kanta jongote ala mbeke kanta jongote cila men mu cilati malaiko men mu malaiko har man mu fon hanin te fon bay plan telefisa da malaiko sakanda kila te men ko ndata kila ko sama bar senna jibril sallallahu alaihi wasallam wala fende karan wala cila karandi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari yimbe ala ka jube ala ka balance pour fama jiyo kamma ite na me horomo kam mo ka londo so ka tabi wulu fati mo ka fisa man da so ka tabi wulu fati fonde bare nga nyokunu nga nga finding teng nga momo ina miso ngo men dunya ko yo kanta lumme be wulle ba mala kono e kuma kan o men fo ise o kanta ise ku kendo bar nin baro be nganio ala ka wole jo ala man kundula to hada mande fo nganio fo nganio senia kaka motora kana ku jo ngania moye kana ku fo moma me alan ka banka sonti ni yudi fi batana ni baro la ni masakana la ni coalition ama bedia alkane mira hanin bi governo Lamin Sane ay sefol commande kata almamol bare tous ate foñi cenna chef man sodo men se moli yele mandi no pus no chefo malon dol ngalon ndol jarta damen do nen diron dol ngamen soto
ye mol ne men ye mol wulula ne nyamen ye mol kajafi ni be tambila wotumo foñe kamera ko wulol le be foñe harama dum tije jolal men bije manke fenti wulol le ni o foñi ko membo kamalo ase bula ñunu noma barola wala UDP ya jube ndor kamalu le hani me han toñalen han cila la famio ha batarol bije wala Abu Jalit famanke abije so abe sohla kelen wala kono men alon go se ba man nyula ngay bo findi di dunya be yati amanke toast parce que mbaro fam men lota ko ngandi ngodi setano la so sabe ko dale ni futu setano la bi balon ni mole men senare balon parce que no la foñi kelen me alon ko membe barani yudi bi amanke molti me alon ko mol nyaala man mole me alon ko e kan soto parce que politico man saka sola moome kan soto morke la moy men bare moome alon ko hanala kabilo fam ma e ma horma amma nya fam jawyata amma mo hatal fa fam mo siku kan e fara yina wala alina altengo nje don't dream of it foy dal tengo de la femme c'est votre tonala wala autorité la bité dan ko la mbara ese follow force ya samba tintun kan bare ta force no la mi mok wota la hakilot albajara ko man sakunda be dundi ñola bi ajube jane commission bi amma fale bi kuba akala bankundi sajo barbe cibaro fulan jane commission wala nga fo atul yudi fi mandin kol al kakala fo albe ya jemme celela ay men soto al fanyol ma soto ita soto la al mamanyol ma soto nene ta soto la billahi to futano la mam dayma muk anyano mam beda al sondo ma ni wuli fodi atale al ko kol dajale mal fo e malo ni kango la mola amma menke ika barakandile ala ko ninga jogo men so ite ko wolo soro mandie ako kong iko lata ko ala ko say kanta man sata la fa wala ko tobo mba kafula nga jube bare yidi fi wole men mira ha moria wait la be jana moro len akadu mono ibe man sata la men killa ta jela abela du ayabela ta adela bare ni be moria kala moria ki to nyala al kon dole nga karto fay baro en barako ko al nata fay ko wulu kebala ni wulol ani mal bal dingol akay ko ndele ngandi on di setano la pour ngasi pour gambie finti sa gambie finti da nemo ko ne tada halat ko la kono wala ma ko to lem nit gambie futi da nemo la kono e tada dum halat ko la kono pour gambie finti men ko labta ka fitno bangni banko kan goko nga alala bungo soro fane akan United Nations la Secretary General membe marani Nations Soli akoko nyin courant nyin jankaro to Africa fane ala biya jube Macky Sall problème bi je daga isen benatali jube molbe volonté gay ko te leñi soron tano la Macky tante Sénégal ngamuna fo dabar jaw alaba bi hey itakita mole lay mamellom billahi wallahi taala ñun be maloro ngol be jila billahi wallahi na la taala nga fono njangara fi la kola in 2006 yiko yandi ngayna molbe na mola na audio e ba fol ngay galafi abe ni misala la man sala billahi ngay ajama ni na kafta iko mbama ko ni mo kafta e folo kana ke jam fatut wadante ngam ni mo kafta kabiri nin citu ñol kafta kata Suleiman Singul Nyasin ka diam me ñoo fenga mantariat ngela kumo be moy be kumo min fola be nenna me investir be deri tek sa kabiri de tontana ba taro lafta ka fasa ibe mabola ko e ba ma ñole soto ñame bun ko no ñame ibe mabola wala ñam bari te hanya ke dayele ka fonti o mo fulo ana groupe nal man tenko mbal soborongol debela kandake dele ngaf al fañol nal bañol mal kulu mbal kulu la mbal lon la fana ndema ngal fulanti
atol mu din kendo de atol seniatale ñin dinni mere e man jari fengo fenna hani yaaje mebe tambel je fama ñulti hanya ka kuma wala be lola ka kuma jaw fo president jame ba nena hani yaaje me lote nyaali fayte hanya ka kuma han foño fonti fidino le juwol kono wala be lola momi gambe doku fo gambe fulata bita alpha to le kalo be har holo la forum ko ngeto le bat ali pare atol nindo billahi wala dala tilkunde ba albelu so malala kanyene Suleiman Senguñate ko ite mon kulu be londi le fanna eni mole be ñolay man lon fa ko mole be bulu moro le be bulu ngata enen de nga juwe billahi ite kitu njeji citu nami hakidu to abdu se kay tare ko ngata al dasta molo men gal pousse wo mo halakire be bulala no ma ko siol nim bo bala sio bo tagala ya ini siol e ño fufu ila bola albe delal al mallo lu ngolum bale ñamba silale kala halakini le kala burkante jane commission le be men be wuri kan kunu be men wuri kan fania ite ko kam mole konti bo jane commission man sembo soto ndega fo boys jamaay ko ngar kana findi kordal kono wes ba tamir ka fo paral len nimbo jang le be o dili sifa kan this idiot la nimbo jang be kuriya ko la bar say am ready for you billahi for subjud aka ko la korda ni noma based on lies ibul kilum wala bas dabade ni fulanya o mbewle labadila I not even stand because last time kabra katare atade call atala lan na onko la call landi mbaji ka fay ko no afo baytla ko ndemoke fani aka amara ko ndemetelo ndenge lon han kabri aje melaw dingo ablan ka fayni nun cuk kabri cuk na meta be okilla with that V8 silver color kutama ba fola ko na nsola cela pour musole aje ko ate nakte aje mema pour autorité aje police Chebal yalon ko ate sumole me yalon ka sembata dulato just a strategy angani o mantra ya jebe nga hada mandi ndron nga ablay o ya mo mbare ni nga fa nga ko nying is a very selfish guy nga kana lala don't trust him nem fulati yola wana na order men di police wala e careful la ni moya nada ala nene mon suto sina ite kada Yakuba Sonko men be tamani anin jena baji kuriya alka lañi interior ministre yela almalo ngala kudole batu be siso kilo tuya ko kan tak wana kuriya man petia hala mandi mo ma senya ata senya no la ala biography ha wuru nya fan abebe mbuloto ni ngama ni mala fi mo lay fata ite lola ibe sola tele ko to presse tebrenya ingani o mantraje ngabu ka sunga ka sari atele ka fata imamul aras odale oda nafiki ale bije ibele abe diare be ko namandia interior minister amandia minister of justice amandia minister of health amandia minister of defense Omar Faye amandia IGP amandia CDS ite jumol soron bare hakilotu alala bungo ani alala be nyola say alman kuje fa baro yalo ne memba ko kambi molle be hawhola no baro yalo membe laada ko kambi ko membe tofra ko maksala bi ko membe dewna ko yalo banko Senegal banko be mama ngay ko te keleno ifote sino la tote balula atande ala ko rosika ala di ya nyemela ton 2017 jani be sanso drila be ko do dilano every Gambian $1 million anta ko do di mo $1 million wo Moses sino soko tunda you can fool Gambians so commission ole jana commission albe wura ha yaaje me ko do tinya aten abe fania dula kilim tinya yaaje me ko do tinya da han evidence kilim kaytene ko mu jolate to mu mandi kol ami ben suda we fen ko lo ay korra kende balo ngabe bonde no jang kaytene la korra surata jane mo le o anyantale solaro me anon ka dolo minne faga fara fo bu tongolon ka tara la ku soko o cheba koto katara o jan so-called Jane commission those tribalist mandika commission UDP mandika commission jola exabre karama san kinte ibe kumala saje baro fana be kumala yaje me derin tek sama because UN ya sign
African Union assign ECOWAS assign sama malon dajuma be yalla banta kana imagine ni man lay bamala iman lay famala iman lay bamala so la da tuba bola ko wana alata la me dema kol ka yelma la nga fane ko momo da dundi gamela portugal bajira donen Trump ñol America le mol man dum foy la White House man sa la do ko lem ay ñun be mutale te mama no la nafiki amambe France banko te Senegal abete billahi wala alaman toñi ramam be to la terga siri isinyo ke la banko tiya fane akam bar gambe banko alti yettinya no alkabalu bolto wala na albe karana gambia albe karana bage ana tar jane commission biya jube ye samba luwala garage ye samba luwala e ko ha e korko ñun man sembo sodo kanyindula wa ite ko be mole enquête ite man sembo sodo e mo luwati bulu ite ka ci soro ke ha ñun ne ñin ne kele so ba ko samba la citi bugo ya jube eni ya jamela mol faneta ya jamela loya faneta ya jube ya proof itandila high court nyata tonyala high court ye sembo sodo ka wafi high court ma wafi to ka wafi eni batamide america batamide mu luwale lo nden nen jay dimo melon ka natta jang te yinola melon ko jana na da somata mburo nen café anata gambe jay subo domo ay fenkeje mari tambiru ya amala fano mota ay miningala tek a futo wa dungu jama wulu aka sa nte barala futu wala nte futu na te baran se rimba wala se boy ndiro ke jara mi maje kabra ta fata mari tambidu e banku sanji worola hala ko ya ma bukatama ni mira wala ale atola be fo min tiara si atola be fo afo isanja fo aka fo atada men akolande ma I can buy you people san kodo be wulu ako ate se all buy. You see how funny this government is? Me alonko afama ya singo kundule abama ya singo kundule aka pedalo kala pususo pedale fo pipeline mos mafia mos fa juwa ka tara pit kala seda danola so woman force leg sanno abama na fama e woko e can buy my uncle's compound la nimba nyel aka jela fanale ala alje juwere gambiano mo même force leg sanno singo ta force wa wala ni singo ka posé abama pour Barcelona setama ana fama wolbe singo be kunturi de amo kano ako abe asewol sanno ede ko be bango nyina la ko ya commencé faniala e ma hata ji wudu la le barako bi jele bang alje ko rosi bang isafal barako bi jele bang you cannot even buy a force life for her mother and her father woko you can buy my uncle landing baji dunia gamenol al kuning alke moy bayt la audio la be kunina ar sedi fas ñun kan cetle ala jeju be de o sekeno ba tiara si to la be fengen ala ngana rek albe nyamen na billahi la lumbe sila aman jam fa ngata mi keno la nyari ni ajube Hamad Ba tata radio to ako atebe GTB Gambia Tourism Board ako abi electoral salary aba talala bara ala Department of Tourism ato talala bar sai iko be jumala ko ala finance director wala be manya ke kam because I monata ika fa Usenu bara to fa man ke Usendi ay mole certificate le use atala ministry bore ala musolem aman bala security so aka qualify melon ko aman soto so e manje ako wala director membi je wala la motor park fuelo man soto so wala fuel kopina ka ko do sika kadi Amad Bala. How funny it is. So bi o problem ole bije be o meeting la bi je tidi ala musole kina Usenu ba Amad Bala Usenu ala secretary de Usenu ala finance director la muso ay ole kina nje director fana be bala public fana be de do kula fana be wayli e ko be wala salary talala nyande e ko ni wala tala kullo men bije fana ba fala because Amad Ba na tata tamola ala padiem ala sika diala
torsim bor fanan ka pa diem allowance o bondi ka diala finance director le okay fo adam barole authorization diala ba wobe keno la nyandi amad ba na tamata ala ministre pa diem allowance o diala torsim bor fanan ka pa diem allowance o diala ala jubere Gambia where are we heading to adam baro ibe kon ibe hanni milliard ole trillion yole lande jabe banal the financial instruction F1 in never ela government ne ma comply moma data ne sunsulu to le ngabi data ne nyame tedi ni na daga yes sir my good president yes sir baro ni baro kida yes sir ni otani yes sir han sojaro if you are a commander sojaro tusura ka fo yes sir manke sojaro ta mala fira sojaro ka fo yes sir o manke onde sojaro ye fe on fe mo yes sir yes sir, no sir, how you are taught for a clean apply. But every day, yes sir. Ha, woman Palestinian, I want to soldiers. Woman Palestinian, Wohana Jawole at a followed. A ben and a free dunding cocono. Some are for Ningalunu, ye Arabaro Nenewola. Soldier Fanajama Vijay will a camera ko yes sir, this soldier in Tebasule. La Fanialan. Yes sir, soldier is not a soldier. Yes sir, no sir. Nindung akarate na nin fanyala afai ko nosa amanke ot eto nyafo bare commande tema video nini ke mistake ni everybody come to yes sir if you have yes sir akorosi that guy is not a serviceman korkere unta place ni nala pour ya promote when the right people are not promoted at the right place, the right people are not taken to the right place, one security filter any problem. Wala na amad ba nyim problem ole betama kan it's terrible ani ite Babukar Njai Gambia Treasury is a driver but Ajola Musore Futu is staying in Kanishi. Ite manke Gambian, you are not a Gambian, you are a Senegalese. Jamwe eka jumale borendinu nyanya ala private car. But Nyanya has resigned. I resigned. So another Dougal and the foyer treasury. Gambian will be searing Senegalese kauta kadundi na treasury. Gambian will be searing. Many motono imauta ka Senegalese ta kauta. Amanta Senegal. Iteleka lo Babukar Njai. Iteleka lo eka biplane neng. Mina ela biography babe kilane nak ite ya a Senegalese ifa yani ifa nalo ta gambe jan sa sobro ndebe sakanda ite ifa la jujute gambe fon la jujute gamba so ni nanda ibatara sita nyamendo si o nyama de man sila Senegalais la man sila gambe no sakanda Senegalais nso fale alla nyin kriba da nana man ta samba dawla na bankola ngawleji so taya wafi nyaje katara siri be daila so anye do rel inata gambe bi be kontona be da soma be tikala ye bondi ka kolomota ke jofita foy ka jiota ke ko foy ka sawasta ke joku e ka loy ko kantane dem gambe dingolt e junya soro ye tenko met ni man tenko be tenko delal mal bale dingol ala duol soro because imam kulu nyaje krimbas dingo abuka sino aya nana da wandi banko ka ala mako ay men ken jana ka wala ke jana parce que ibani fa ka krimbas nyame foi noy soke ka banko dingo le challenge asifa ka ke wala nya so ni man tenko be tenko ndila yaw yena fenke nyen coronavirus ye join forces all the time ye select ye samba iko ibe taradula kele ye samba Bundun station ye dol samba Brikama ye dol samba Serakunda. How funny these people are. Yela commissioner mujumati Kalilu Njai membe num police abena num draw squad mo be wolon ya jame musularo ya momo fay abula amambetia même la deputy commissioner ti wolen dembo jame muscology menga furo menga moy ka mo fa
me faro ka siga ka landa la bunkono fa konoma dembo jame elef jame la doma elef jame même fa 9 people o même fa ñomi ko le ñomi sitan non ko le dembo jame be ku jam famate abeno birka masaya samba bundu men ka sungudu ne police sungudu ne wolta ke jimindi police station ko muso mala problème o ngamra nono le bota ngay bo kan censante parce que muso nene ci o fa farfele dembo bije asan eso awo sika ka hollande ala bunkono ka muso ma bo wo case file o ni wo manta court ibe o drak ne fo muso ma ala bunkono sanyi mu muso ka finti banta fa muso kono ma dan musulmi ma ba na musulmi ma je ala kurso le kasina wala na sel jobu ka me abul na muso je wala sel jobu ka me abul o dembo jame yana ila aussi mu dudu jamelete mfamala kodo kelamde abota foñi la je coronavirus 19 yanyi men samba iko be la kodo jola yela kodo jo ni mol sida yo kodo ta kasio kanka bataya ka domo fania kan ite ko boysol ko ila kodo ye jo ko ha itol be kodo ibe tabiro la kele kino foñu no musol te bulu bang dingul te bulu bang Adam Barrow, what type of government are you? More the mass majority, ite ko tebe banku nyinola. Menyanta ke mako because wala miskinot. Menyanta ke mako molka si ye palaso di mena wolka si wala kodo kan ke tilimbale ke la kodo do mo batara yakan. Ay jite fem folaji. Interior minister te folaji. Commission ay jite commissioner of operation te fem folaji. Admin te forofone. What type of government are these? What type of security are these people? Ibena si iko be tabiro kala wole wol kay ko malafi wo tabiro la force dara ka mano sang ka tulota ka tabi serakunda bundu kara birka wol fana boysol fana balantay man son tomoro kala so say ko boysol e tole malundi mon la koro e men do ila ala on so dilala nal man dilala andinte baytula ba janjunal ko skalilu ndjay I know you very well dembo jame ngelon ne bakel yamoy dudu jame de mona koro kaliti ndole boradu la kele same district nan ma ñu la koro sendi ma billahi wala ta ni nal talata mbal lakati la I know all of you ya ba garay ande motulan ala karo men alla ñu la koro dilala ala la koro sendi ma tabiro nan la tabiro ala sama la sokon ala tabi I will leave no stone unturned al ñu la koro sendi ma by force akwata nan ma sene nan ndola I know all of you mote kale lu ja volonté. Nobody will tell me about Dembo Jame. Kata fenge dudu ite muna koro kedet. Ngelo ya fom kala jam fom aranko. Anu la koro sende. Albe munana how can you take atol albe miskino la tala albe kumbo de fon. Nim dalelo yatna ka ya jame chele non pro nyimba tara ya sifal. Ka si mo la na fuloka. Science security apparatus atol fan jino officers all anyanta ka long. This is why they are telling all sort of lies against Jame. Because ni ya jame la tilo de nyama ma yokel. Fo ñu man they have responsibility musol bebul dingol bebul mun tabila ado be mun tabila kalam ñu ne ad ñu la ko be sendi la ala to ko ta ka fay courtol ala ko sendi ma fortuit ala wala ke jang ñun sunguru ni won bornan course la Dubai han ga bi al be siri la ko ka mambure ñama sonna ka dem ana maro stepping silence 534,600 ñu ne la ñu la dindi won la ko ka 8,000 plus pounds. When the hako ite Adam Barrow, what type of government are you? When the faniat, ñu la sumudu ni wala kodole, ite man balafa, oto ima hina la musola, be hina la jumala. Who are you honoring? Ite man balafa bama, be balafa la wandi di jumala. Ite ko ite be bangu ñinola. Yela wandi kodoka, 534,000, ñun dara fo Dubai, Abu Dhabi. Yela cost ye tet ñim police fana be siri ñim COVID-19 be sele ñun la ko do kan ka tilimale ka do mo fana kan ibe siri tet. What type of leader are you? Ni mol diam de be ite ñaaye le ñun ma la fi la lu ngolo ka kele morke bangito bi ale jane commission ole bi fama yalo ne il est pour ka acte sa en fuliro fata tongma e konko momo ka ya jemela fengota ya be sendi. C'est un problème au Bejurma Jumala Kunga. Amankete Kunga.
batamidu ye nene ya fanke mokul atele lualo la batamidu mo ne karan luato mo ma men kar afo mode because you got chatule nga fole ko this UDP manding call ñunum dia evils kongo rollem ibuka tonya fo e halugeta adi kono fata bakale fendebul miskin dingol len wuli arek ajube banko isin sid ni fenga da ko dole moro le soro itole men kara moma ne moro soro mona na bida mona na mansiya ina na gambia bi alkabilité alcool kada foyi atola fani foyi ko le kaf bila lelo ndol men bota kasamas ndol me alon ko ndol mo rebelolati alen dola mol fa alen dola mol bum al mandol mo ta fent je bila tolbe sola la foyi ko la dutena people are stupid o ke no la nyaadi ye ku ken ne ku ken do bara ñaaye bi han ka bi mo ka kumbo ya jamela ko mo be la na fa do ataren ko la bango man tan so adol mo ite mo ku ken de bara membe koto wol ke nenele ni findi de jana ina yena wuli aba foye ifana ba fola ha to nyalem ye nene la ko do tebul fani akam hey nyante nyaayele lale ye ke nyaalong ñun ke ciatule ñun tela fi lelak billahi wallahi tala tela fi lela e ke nene le ñun be mu interest mo leti oto e hakilo to afo ñun police le la ko do cede ma fortuite alle la ko do kale nu njaay dembo jamme dodu jamme ali ñun ko do ñun la ko do cede ma fortuite ali la mo ñun dola salam deglu la jam la wado ti ngata ali la mo la mbe sunkaro le kono mbe kari dibe be nga banne sani mbe kari kayro le kono bisina problème ya ngay démarrer ay sa touré ko ñaadi mbe sunkaro le kono nga banne sen mbe kari nga e ko ñaada sen nga mo defo ma understand mbe sunkaro le kono mbe kari dibe be nga banne sani mbe kari kayro le kono il regresse ton la va yudier ok say moto bula yow dia ma sia bari ko ala ko mbe démocratie le kono kodi mbe démocratie ko lom toñalom bari démocratie lafta tambilalde ok démocratie say mo fanal landi jara say ni mieto nyaaji banko kandum ko ya lonko abe banko le nyaato ma fa ko kana kuma fo soto ma fa ko ali ku kemen bari ali minje ali wa fintinde ali ya banke ala lafta wolla oh my god wow suñ ko ri gambien dañ bëgg lu yomba non yeen no peut yeen sen case mu ngi fi dina ko ñew baylen ma wax Aïssa Touré rek yeen sen case mu ngi fi yeen dina ñew ci yeen sari ngoye mu na faje aha thank you bawo tika diam lek sari mo fanan sama nak la fi ñaatu ka sifal la ngata na follow rabbi sindi helman la Aïssa Touré ko jadi rabbi sindi helman yow malikuna bambara nga jangale wala ñoo jor wala jon war wala yow fo jage man nga bay laaj aha yalla nga ñu ne falé alman karan alkatin del karan nal fanan solo nga diam wolo Rabbi sindi helman you keep quiet no problem God will see you yana tel dal alani media mu da mindi ka diam dron leena di xamna gis nga ci media bi fi lu fi duga lu fi dug du génn gis nga bu fa duggé di nga siiw ni Fatia aha ite ko moy beñi min fogante fo ila tak mu ne fo ñe banka don tel ya tel bu karat nal di sé ma koy no fo askeno yaje nga follow Rabbi sindi helman la alaka di am hakli malli Chai. Okay, afo bang Rabbi zidni elman. Okay, c'est afo bang ko signa saba. Nga follow Rabbi sindi elman la follow Rabbi sindi elman la follow Rabbi sindi. You keep quiet. Adresa sama bop nak. Ba essa touri ngako kilino media to est ce qu'il y a ko science et télé media te ka science thing. Tingalo ne mimbe keri num di media. Ngani media la ka do ko ken. Pulo. Media was the most abused institution. Ki ku bëgg mo sa tayu kay nako jël. Ali sebe jimalle ma kuma ko indi ba mba molle la mini alonko imeta kono de wolbe janne ide ma hade okay c'est president Barrow la woni banko la nyaton koti molle ya tombo amanka ko aya fanne fay mol kam molle ya tombo ina démocratie ha baya farbe media te ganne de yabra manke la bisina
solution kilin ne be mbulu defte ke nyinin kamuna sai muna na mul buka baro jeyi katuko ala ko ni mam mo jayi tate fa mo jayi la no ay sa touré ma le karanda mun dol dore ko karamo nyin nyanta ka soro ne bire karaw commencé fa ne ko do min bejo ustaso fa na anyata ko do ka be murun ni nan non de so bi sindi helman la no man ay sa touré mi haw ko fu mu jangé de way fofu war nañ ko tek bi fa defal ñaan bi rek ñu tek li kenn mënu ko ala ya gaba no la Gambiano ali ala ba expressé la diamo mel esa touré gambele kaja soro gambele masagel soro tonya gambe mu kaja suleti la ilaha illallah ndaban ci yo kan farale kuma do bi yen nga mo ya kan ci yo farale assalamu alaikum nabi ko nata foru mo ay jakal ali la mo nyindo fanan assalamu alaikum nabi ko nata foru mo mari konton aja mama sonko bannan jayne ani musu suso bilon ni mol yabo e moto kono kabo yundu kata wesfi o keba men kala say kulo be ke UDP vakansoti o keba men kala say kulo be ke UDP vakansoti bi nol blata moto kele wolbe kacala e mo fula do blata lamen wolbe kacala baro la nyin ko wolela musundi wenati usenda bola ko mo man taraje usenda bo to nyimban ko marala nalbe la fi wolela usenda bo to nyimban ko marala ka to mo men mala na mo jono wasi ban ko marala aja mama ngan ko ma fele lota moto ko ro ngaye ta ko nyaade ngaye faale la namu be usenda bang foi bale la namu nka tel yo wulu atel yo nafika tel yo mesen kondo atakere sogoro kay ko ite kay te be nyum ko kay fote ni jumala be usen daba ko moto kala al hakilo to al hasidiya bulal wuliya bula no keba fofu ta wesfi mara e la ba fanke telephone na me da ngako ma fere nga fo ka giso be telale al be fala takki bar fala UDP je nyim banko kam al be fala takki fala UDP je nyim banko na me da ngako ma felama afa na fikindi atale mu yalon ko bi alla mu ne be keri bi tiara sfer sanji fula alla mo fama banno continue narana ay de mi la fra wes fi la fanke telephone nada abe de te boto ko bi lon ko e musule wanto bannan jayi ani aja mama me do blani moto ko bi ro jambe di ala ni muso malonde bara kala sedal musolati malonde bare UDP bare tiara si UDP la loko e kamen kajate la bolalo wala de mo ko de malode la bolalo nso foye ni mawlon nso foye ko la bolalo mo ko te malo ali la moy Dakar membe kerinje ma hon jajeuf dina ka xibaat bi nga xamne kii di DJ Cross moom moo ñu ko baaxee léegi ne ay manifeste yu metti mo ngay am fii ci ñaaxi tali di ay ndaw daal ñoo génn ci kaw tali bi ngir manifester li nga xam ne moom moo jëm ci couvre-feu bi ne dañ cee sonn juróom-ñeenti waxtu fekk na juróomi simili fii ci RFM ak RFM kumpa ngol ya mo le say mo passale de mo passale assalamu alaikum haji dar soho alila mo nyindo fanana assalamu alaikum haji dar soho fans club albadi mala museku ba sise alkamadu finko nyamina kudanko londi buntunko kuma lebe tilibi talaba kan social media kono taring birim Facebook wo fa WhatsApp wo fa minto iba fo kanko UDP problem wala biji ndemanke UDP ngoti de nte mu GDC leti fo faw bare mbenyim folale ko sinyo kubuka sinyo kari nte be nyim bankun kan janne Gambia banko kan
problème o me ka be dante a be propaganda hani problème killing ata UDP kono hani problème killing ata GDC kono problème o be dame munali yallo ne ba NPP ndebe ka fa NPP de ndeka fa ne MPP parce que iko NPP National People's Party bari ndeko hani MPP Mankunda People's Party problème o be wolto ala korosi doron amanke ko baro buka ala kata ko wolke wallahi nyinda fana sawoti bari ila man saya namina banna taman serol la ka fintije hey Allahu ta'ala manso atalaka man sakanta barna ya bulo bondi man sakoto iblisa ya muta iblisa ka dundile yalon mote ala danila aye so yena iblisa kumande ala so mene ka iblisa e nanga pati ala ba bulo bondi la jil ala baro mata fenten hanna nyinyata aka mulu njaya mulu nyako yo sa mana mbele fa njabilale ite ko ite be GDC Sekuba Sise ni kudan ko ko londi bunton londo ale mun lo Gambia e ko londi bundun ko ale mun ke Gambia ale mun da hale samana Gambia bi ko londo e kam mo le fengela mo nafa sete mun no fa ko londi bundun ko ade mun ke Gambia meji ninka follow ite ko ite be GDC so munana UDP la kono be ko jobusi because be no UDP la GDC o sana nata so ni wala ko UDP ko la kono be te jobusi ni fa la GDC la kono be nata be bula min do foy dale foy ngole so afo mo liba lafta en jabi tel al mawrus la ke nyinen kaje la wote juwo soro yesi e tenkon atol be muy bili sala nya le fenko la silolet fani adingol le matod kalanta tol la atole nyi banko be halakindi bi banko be halako men kono alla nyi kuma fori fa wote juwo soro yesi e tenkon kanela ngay bo findini fo ke la dula fo diamu rek mo salon kare nga nyin kan o sutele kar le kadiam alla mo nyi ndola kali ngolong bapu sibole barka sibole le bay be ni ma nyandi ke katte ma to ma no man sawlati na hada madingo Sumare, you are my lovely brother ni Ibrahima Sane na brother Ibrahima Sane my brother Sane balama kumbalinki adamatu adama ibe minke ka abula immediately Ibrahima Sane nyolla kesa withdraw ya abula immediately adama barwali nani audio sambanye adama yella ma yalon jumalle kadiyam adama tude ibe kambi kannani lala adama be charge dikela be excuse dikela demande little bit par sani be tambi kanne de ibe ma kam pakele ibe tambi kannani kanolem baro kanolem be gambe ndingol kampandi kamba ma yudi bi ngola ko ka baro kanolem bare adama be kumalema adama kana ke moti mi yalon ko tajiren tungolon adama itajiren tuyata ibala fatiye do yata Gambia kono adama bila leo yara fam mode la do biye ka fay jisumante nyina na de la ko mallala I don't believe people who are keeping quiet because he seeking yefi italon na mimbe kono mimbe bulu italon na pareta ibe minkele yake ka fole nyina jalo koto kurungo adama iteni yamo kilimbalo ni koto kurungo itelo misiri kono nyino dirimo hey adam oh my god he ala mako yem bondi ni mo police ngo bulo ko ni mo fori ngo bulo ko na adama ite mune mira baro jaato baro kanjo ite be nyimmin na tentin ite wala buntun jumale ko hey chamon ne adama talk now kumo fo mole kababo ye kumo fo nse min moy ba adama be tulun kan Gambia di wala de yudi bi ngollem gambe don dolo ka deden dolede ay sewondile space di la bakele adama nyin dindi ngol le suto nyaaje ye tilo nyaaje ya adama baro oh my god kana kumbo marum sondol fana kumbo rate ne 26 ni saba yudi bi ngowe kumbo oh my god kana kumbo de sabari de wana gabri ya jameda da kumbo Ibrahima Sane adama
sabari muso sabari jaba kumboda ne nyaajobe busta kumboda ndi won nyala kanyim video jele mari bot ngalla moy le sanya seni atanda set adama nyim mol min be he nyim kuriya ke diplomatic pass di tubabo la mini alon ko male bota dani woli kuriya ke dunia dawda ibe gambia le toti nyala be gambia le kariya le tinya je adama mamma man sila wali o kuriyal ke mol mini o kuriya ke man sasmare mi ala man kara ibrahima sane dindi meren to ponni ke mero mi ala ko ay tilo nyaaje ay suto nyaaje ya patati kunto adama baro adama yemi ra kabrin dol kata nyin campaign wala ngamune dañ sabari al selta galgale sandal be ñoo jene la sel galgale sandal pro dañol wala ka sila moto pun kan nim mim buta bakilim patile don la moto bi la moto nyaata okay ni don la moto mam muf adama yi buka muf so adama yi koy be jola ñinella wala baro kano le sabari adama baro koy be toli jola ñinella san kano ji sima man soro kuram buka soro san kano ana bete aka ala lon ni tema adama baro bile ibrahima sane pondin ke to mam musu soto sakate din so de wala maku ibrahima sane maku dinnimme ni yeli wapu lungo min nan kata yaya jamme nyanta kana kayra ba oh my god koko ozon kay moto le accident so do mahanani fonni ke jelle ni binato lawo moto bodo nunu fonni ke jelle ni binato lawo moto ya alla sirfole dabaro ke o dabaro le musal bakale ibrahima sane nyol be wala ko o moto da ko moto le be le wero te ta nyola baranga mana atolle ko alla sirfo ko be dabaro ke alla sandino hayda meti daturo farata wala ko daturo be farata wero le daturo fara kuma ba fo adama imam malima sila ime mira adama baro kaka ni molleta eta ke sambaluwa nyatil wala kaka te soro na eta jabo fay baba adama be wolu mo faram batula na ke da fana sanon ko yewoleke wala nde ko yatela wala lumbe sila fana adama be kuyale la be sunkanne la ko bobe sunkanna nyamin kamo ko ke la buwo min la kamo dile sura rahman ma sata jiren to ko wi ko wotuje wala adam bore am sorry for you man bi baden telen ni misata kana ni misa telen ni misata why but I do it for my country fania I do it for Gambia iman Gambia ke agemula manke Gambia sa rebulia manke nata sinot minil fan ni borona de fama yala sama tole chapina nata Gambia ida dum fana na nyaadi ora ibaye wurule barayen torale bara di fulas adi chef kan region abe sira nyaabe lebe tilimali yala Gambia ndingol la adama baro bare mayam fe kabirin dunia jam fo yomal kiyama la tira lor mo yedin be katan nan ko masola be yedin ka sirati de ni se kiti adama tos aljeji la dara wala hala ko de dole be kullo to me bon bare adama wo try billahi wallahi ta ngay bo fana se kene Gambia be ko no mol yaaji wala alef sida fanare kan penti mi yala ko hani sise kli daji hani sise bukunaro wala fania man be dia banko ka let's go fona tara tankuto mu nene leti anata Gambian dingol fana man patete kilo nyaaje ala fa to le sedani dingol ndo taite ikoy niye boni be balule baluni be faale fa Gambia re jarte pour yaya ita ko sin ko yaya mu dito leti ya barite mu rebel oleti mu criminal oti mu songoti mu nati ko di mu loti mu lakira mala mbati fure non kunto adama baro bare ni Gambian dingol be kiti la kiti nya Gambia din sedani dingol la janne fa to dunia yagaram bulal ala ke bale be kedi no bare bi ala dinno le kila ba tanila ni tema dunia janne yomal kiyama etisi abi ibrahima sade funding keto nyim funding keto e mune kete adama man sa sumare e mune kete adama ikoy be man sa jola nyine be funding kedi jola nyine be Gambian dingol jola nyine adama oh my god ye woli bula man sa nyol kanay kanen drol ke ga alif hadne because of it adama ite kuriyata le adama ite Gambian dingol tinyal nyin jay mane nyol min be kanen dro kata nyim bay sankare nyol be wandi dingol le tinya kam puri kanen drol ika molla ali fanen ko le mol be campagne kan joylen kene wala na ni baw sen ko ngal sabari nka moyle bare pen nyin ka dunnale definitely because ngam mira le ni de tambita dami adama ite jelon nganane nim boroma me ko matulabka bi ale wo muso e ko Ibrahima Sane mansa sumare manke Gambia dinti man suwan kolem bisan kolem nalal ama wulu Gambia anyenka menka dia mun telen baytla ama wulu Gambia so de Gambian to le ke da dundi mo la politiko kon albe mo fala ite lansa duma ga wara Fular region is the third region in the Gambia. Gambia must secure stability.
kana sapu sanyo laten alfa kendele te buli man tonya fo wala le kulubali aja alka ka ya jamele ne Gambia lansaro mene Gambia follow sida Gambia malbale dinni maji alfa sobete al bundu wata al bundu fal tara do yakono fale kumbo na kumote di ala wala pour ngal karandi fa waro fi yana kanati bar biale al mal juñal sambano ka samba ni na kumola ka dimi ndem ga mo bane bar nga kumole fo men ke dimi men ka dum fa bu al bu kun kono al man kulu Ibrahima Sani da small boy atele ba fala abe ku fengon ha sirfo diam da julo nyanda jola ay jalba law julo kije Soliman din alman kuje folo Soliman din kalo ha sirfo diam da atene fat kamara ngo Soliman sirfo Alassane Dino Haydara musko e men bay Casamance amanga Gambia lan saron ha asang atela dabar ko ngamra ko yaaje mela moto lobe accident so mana ma accident so ala fantika tikal kare tan mo bala ha moro le mate ha woli lem ala la woli o buka fe ala la woli o ka tara funto le kon ala la woli o ka fa makanya ne o ka fa maji ni nal halakindi ala sorong ala du ala le al ka safu menna ha woli lem ha be na sol di lala be ceño sara la ko ka karwano le bay boro alta ala la mansa albalo na ko fane amambidia ñenam problème odi baro alta kuno la baro mal adola meloni de assalamu alaikum haji dan soho ala la meloni de ali de arkana mol fajan di amona say biar ka mune kumbo albano kumbo la kumbo ndet kumbo alman kumbo folo wana toñe ndro man betiya mo se fama kanyan wala be almi mira ko bilu be sotla anin fana ni islam fo radatul majalis e ko jumale la nyato ko baba drame ha ako ha itola new islamic consulting ako ha abe diamla ako pour ibe imamol commandi ye stand firm ye masakunda la luwal obe ye masakunda la yamaro ta nyun courant yaje because niya jube islam abota men kono wolen makati wolbe nyi coronavirus hapunda niata dino le wolle sembo sotod bare niya jube wol fang yela dulal sorone ye masakunda la kumota amade itol men kallo e ko yaaje mekan molka sali makani makke salta molka na sali baba drame fotele bu ko fu hani makka salita ndol ma nyana ka sali fotele man ko bile telbe masakunda jayla itele bile be masakunda jayla parce que atol man ke mo telindidi ba ko place ni nal ite ko te alqur'ano karang ite na fanya dajale ena fitno dajale ite ko bota mo kendole bala ala islamic council ala be kala wala kurtu wala bolti wala ke buda be kala woti ngamana dole kawlo bara ni mu haramo sita ni maka sundan ka sum muslime nafiko lo matoleti dunia be ni tara banko don dunia be ni maka karoje mobe ka sonne ka sum fo abe alquran to min dole ha ni ndol nyanta sonna bi si hama nyonanta sala karkil ne kalo dunia ton ko nano be montoro nga nyoda watol alte fani afo bulala lonna ka fo hani maka daga ibe fani alema iman tonya fo karkilin ndanga golf banko lonne baake alla wuli ala siata wona ndi atol lañin kawondo abukante saf ndi buka I don't listen to atol lañin tariko ten kawondo te radio ndi I don't listen to tele parce que all self interest wadi men ko Islamic Republic ibe min dole yeda sorong yeda de ko ibe o bondi la bandin drama ka fo ya jamela mirano mona nay man kuma kabiri ibe state of jama boyla woduma etarami ñun coronavirus mu wuli alati ndala nga fo fanialem it's a fucking lie wuli alem ni la feka bataro jube membe wuli afoka wuli alem ñun courant te Gambia dafta ka mole posin ke fa wala ni nata kay ka hay ko ibala bengo le pengula ali jufara fani ale ke la bengo le pengu ke fa fani aka
bari ndanga mira ko modol fam bijele wol man jari lonna parce que ni de soto to mo sina ila bien ite ya soto ite ya kulu amenta amanka nyala atabina kawo fo kawo pengu promo fo de laki ngo modol bijele fam wol man jari ka wili society kono il faut ngo kele kuto fon il faut la makata bay bu ko ken fo kala fi mo ko de ite joku what type of leaders is this bien jo han veterinary buka mo forcé abe diala tele yena yela pidin sobe ni mala fi motela din supengula bar modol bije wol sako don fa e fisade wana baba drame ni la nyin criminal group o ali si ale tankun londi tal bulu albe fani alema Allah mela so siata Allah nafiki ale siata almol dahandi wuli afola mol fala jani UDP fenko Supreme Islamic Council to mol dahandi la ko fola melon ko aman soto albiyan ali pare parce que ali même ma islamon nde wuluta islam ko non fa wuluta wala ko mama wuluta wala ko ali amira ko Allah majliso Allah sukono albe marro la kanyama se gambe tawol nyama nafikol mol ke la moyatolla Allah o donni ka ba sikando wuli afo ata setan batum lila rafo londe le balbul am woni anim bunnu station kalilu njay dembo jamme dulu jamme ali polisol service man ali la kodo sendimo ni la tabiro sigale sambala sokono بدنا لجان أن البعض مالهم بيت لا المحروس أجمع بابل مسجد group السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على تنتو لا منصبا منسكالان كيدا لا منصو كيتي تلا منصو تونيا لوندي لا منصو منين تفل ala be tonya londi la Gambia banko kan abata warta nyawonya ala bango kayrolam et puis arsidingol fo nga sabari nga munya nga lonko bata kola kayrole be nyato adum et puis arsimbe dunna nemo mi ya lonne duniya tonko nano itelala ko et puis arsibi idunta nemo kono adum anenete bayila muk diamond ala buka fatam fanso fasa ala buka faniya fanam fasa ala ko nga kamben nga kedula killing nga nemo jindi aldamangol tema kabirun ye fatam fanso dundi Gambia banko kan nemo kodita Gambia moji male te sonna ani moji male be sonna ani sontale ko mil be sonna wolle be siala mil man son katum hasidol le buka son tonya tolka sembe fania ika fania fasa epi arsidingol kali konton kal tentu kal jayi katon fo koyna lamor la kendo milka ku motani hakilola mbal konton na mbal tentula tonya APRC Gambia dinkendol miliyalon na ibe sabatiri Gambia banko kan nga tonya fonyoe ka banko ta amanke ko albe sido jubela alko albeol tilimbaliya sembentuya wosiola banko tita adum wosiol ni imam mamam banko kan banko buka darje man safara mimbe silaje at darje la muk daiman jawara la wato tonya jolal le sita ye jawra sembentuya wala tuna jawra darje to monding ni yatra banko doku ase darje ka tambi babil mansa bara man banko doku wala tinna ala darje do yata ye domonin diala ye do mabo bare kabirum babil mansa nata ay banko doku sanji fula inata ya cika ya diala babil mansa darje ta fo jinol ka finti da fengol ka kontan na manke woti babil mansa afanam balon na ko tonya banko ni ya kanu ni e banko doku molke kanu banni man banko doku mol bukete kanu ibuka darje
adun kabirun adama baro nata asita gambia banko kan ni yatra akungo fata ni yatra ala bren ka bori ko babil masala bren ka bori nyamin adama baro tumando hanna man darje ka tambi hanna man darje ko babil masa bare domandi abe darje la baraka birun anata rek amalon aba fan sambala nyami yefengo fen faaye kay ko aka ako ha yefengo fen faaye rek adama baro abuka ko jija UDP ngol yefengo fen faaye rek ako ha ala jubembe min tamandila na betiyata nga tamandi atra sila kurungo ikawle itandala wala tinna adama baro man darje adun anenete darje la fanan et puis arsi dingol tonya nin kombe tonya fola mimbe gambia banko kan bitilo la nata nga jube ko kairo kodita gambia fitino lebe sabatirin gambia setano lebe sabatirin gambia amanke ko banku doku lebe sabatirin gambia banko kan nga tonya fonyo ntol mu misilimo leti adun nka sali na salobe nka mune dani pour nga tilin kila sallallahu alaihi wasallam la bunda nin konte tonya fa sala wo bunda nta jela nin konte faniya bulala ala bentol jindila finnari jahannama kali dina katum muno ni momo ko ibe tonya fola iko ibe deberla ibe kelendila hey ala le kamo kelendi ala le kamo deber ko be ala le bulu amantra jombulu nga son kontol mum mislimo leti nga nyo hina nga nyo balafa nga nyo muta nga nyo fasa tonya kono ko dino laftala nyamin mbadi mislimol mbadi gambia dingol nga kuriya bula nga fatam fanso bula nga telindir kumo bula fan waro nga landi amantra dina to hani christianism sa amantra je sokotuma asetara mislime kunda tonya gambienol nyanta lon na ko banko manta adum banko titala corruption o mimbe nyim bankun kan anene man soto jawra la wato sa ka tumuno mobu kamira ko mbe banko mba dokula nyamin no mobu ko mira gambia banko kan bitilola ike mine mira ntebe nafulo soto la nyamin pour ngata ngamabo woda male be kerin adama barola jamano adu ibbe min nata motije min karanta motije miye hikma soto pour ka banko doku ni tol ko bi APR sila finto wolle ka yudi pinkol silandi wolle ke kamfa ake dimi ibuka long itol ka landi jami wala tinna yudi pinkol ifele ibe fangol meeting kan ila foromol to ka fokko ni ala sonta coronavirus be tambila APR sila finto ibe min fintila ntolbe wonen ferela ka tunga lonko fonyi kana ki fo block abe APRC wotol ni APRC e rally organize kombo jang itolbe mune ferela ibe motolle ferela pour kata fonyi ke la bagaso sunya ke la sajiol anini so ke fereto sunya bawo ni rally keta kombo jang fonyi ko ibukatu ibe kanyi nan jang mo bukataraje itolbe motol organize la pour ka dum fonyi wotili bulo kata fonyi kolla na fulo sunya kata ke kasara because of munon ila finto ke dimi APRC siata nyawndi nyama bitilola itol jakalta munatna APRC amamboy adun billahi wallahi wal kitabi hani makisal kabirum adunta Senegal ama abla wad la pati banno sokotuma adama barosi si Gambia banko kan asa foko abe APRC banla pati mi yalo nate fala diamond al sa kuriya nyawndi nyama alabe sembering APRC katum tonya mollom itole banko doku itole banko bondi bata kono itole mol satisfy Gambia banko kam free education yel fengo femmira Gambia banko kan niyaji anyinyata ala taala kola babil mansa ni momo balantala mo kurung mo jaw finnari jahannama molom hey ala bukalla fik pour inyo hadama dingo yello yafuko karibe dunna finnari jahannama bara ila tamanya be ila tama sero be finnari jahannama kali dina la bunda APRC la finto wo jarta UDP kol ye kamfa foy ko ni APRC fintita itol be motol organize la kata fonyin kol sunya nyami ba itol yalon ne ko fonyin kol be kaji ila rali mo buka tuje na manke dindi mesengol
woto APRC dingon se hakilo tubake nganna hakilo murundi nga singa kontubo mine bina soma ani mine be kala soma mbe nyanta kala korsilati katu muno mo kurungo fere abe min sitila ate damala long ani ala adum mo kurungo fanan ala ka dema alobo le buka jam fa bare man satalla ka dema munatina ba dema la kuriya abe min kekan ala sa dema duniya asa bondi soma yo malkiyama adum abuka bay muku daiman woto UDP kol ni aliya long ali nyanta lo nako atol manke banku do kulati al manke banku do kulati adun allen te kala wolati katun atol fango la misalo al kafo ko kuno ka balu na adana dampangola bare atol UDP kol dampang ta atol bulu na manke dadama al kabalu wala al katum muno fania sembe do ko albuka hani wala ni yatra alkahani walla bitilo la kabirum adama baro nata atol ko mansaya mimbe keri Gambia banko kan abe UDP le bulu bare bi atol le ka murum ka adama baro neng katum muno almanke doku lalti atol mun kasar lalti fa waro le siata kuma bala siata adun albukala fi sembele doku wala atol ko fengo altara albedami aliye balu atol ye wala long albe jimale fola Gambia banko kan mi ya lonne animol mantra siri mol yal korsi yalla tamanya jube katum banko kabirun alko atolle banko falling banko bi abe nyadi kunun jawa president jammela wato kabirun anata ay munetera banko kan amma fentra Gambia banko kan hani agriculture mo ma plan pour ka foko mbe agriculture plan la mbe Gambia balundi la nyamin mbe Gambia wilindi la nyamin jawra wato amma soto fo oje ka findika foko sa mbe agriculture dokula katambi jawra la wato la katambi ya jamela wato la adun jawra la wato amma o doko ke adama baro la do jamano fana amawo do ko ke katu ngalo ne ko dafen kilinte kono mimbe hikma sotola ala be min dilela par pour o siloje a o ngani o soto Gambia dingolye mo min meta tan sabani fula e be kasara wala yena muru iko be banko do ko la e ke falle nene bare ite hadama dingol nene nola baba ngato nya fonye e pi dingol ninna tam murum ngana nga jube samaila case min kata tonya APRC nyanta nya yelela nga jube nga lonko tonya nyinkelo mimbe kering amantra daoda na manke APRC jola ya kelo nibe diamola ika foko karibe fatam fansola bare fatam fanso Gambia banko kan abe diala momoe abe kuyala momoe mandin koliya folo mandin ka kurumol itolle ya folo ka fatam fanso dundi Gambia banko kan amman fomfe adum ate folam fe to nyaabe mun kili muslimo ni man son to nyaala be fania fasala muslimo ni man son ka to nya fo be wuli ya fola adum aman jari fenna muslimo la be fania fola foka pare ikasali ito woto ite salwa amanke fenti munati na sai molbu ka son ka to nya fasa ka tum muno ni atra 95% ni atra 195% be kadun sacrifice ko la katu ya lonne ko soma kama yo malke ma fenti je munatinna idunta sacrifice munatinna ibe tonya fola ite tonya fola no ibe faniya fola no ibe faniya fanan fasala katu muno sacrifice lalle siata my friend milibe tonya kan ani miliyalon ne ilafta tonya la ibe kele kan pour tonya elo bari ni sacrifice lal siata miliyalon ne imalla ala iman dankini ko man satalla le da adum abe kontu bola foy ka du sacrifice est ce que wolbe wilila pour ka Gambia fasa ka tonya londi Gambia banko kan abe koli ala bake na manke man satalla la de maro bare ala buka sino de jongoy se mini nyawndi nyamay salon ko lumbe sila ibe fesla ala talla mi yeda ise kata nyawndi nyama ise biriminti nyawndi nyama billahi wallahi lumbe sila ba fole bitulo la ibe jindila kaburoto adum fitri folo malekol be nyinin kala ila baro ye min tamandi missiongo ale min kinan ite dunya kono woto muslimon nimman sila ala ndolbe sila la munela dunia kono na manke man satalla miye dunia da atele samfata woro la da fankaso na la kono fankaso akumpata jongo jong
bare ala la daro mo ma ala je bare fanka so man kumpa hadama dingo da fe ngoda fe nala nganiyo ngani yakende o mam aman nyon soto ka banko nganiya aman nyon soto bare ka banko bitire yello ye kafo itandi ko londo be bulu atra londo te bulu selfish interest londo le be bulu pour ye banko bitire abe kol yala bake ko to mbadi muslimol mbadi foñin kol tonya ni rali keta nyanta hakil tula bake mo min dalta sada jaw bondo sarer jaw bondo abese kunnoje ise suñaro kenoje ise sarer jaw kenoje ise sada bondo kenoje abe ñul fengo be a jarta ñi yudi pinkol duniya jarta yudi pinkol la fengo feng katu muno kabiru ye falo muta a kere ya fara yedde nano muta a kere yedde nano bula falo kono hey wo jongo am duniya manjara e fenna na manke tiñaro nin kasaro woto ate silala ka fenke mimbe tambila nyin kusi fala billahi man saya jarta katu muno e manke do kulati alata example o kenola kuola sijima le kama man kenola kuola na manke mandinka kurungol lom aduniya jube itolla miro anale jero itolla ya mirako nyimbanko gambia banko itolla folota kasi gambia banko atra itollom last tribe kasi gambia banko ka lumbe sila abe fola adun lumbe sila abe tamela lumbe sila kunu alfallaf taminna bidi ndingol te sonna wala gambia banko ka meta ka fuko gambia ni momo ko ibelan wafila ibita office be sutola special hani tati bay tati pour ka wafi abe kol yala gambia banko kan kule kana yelema gambia banko kan adama baro la commission west africa commission anenete sutola muk diamond adum wo commission of fanambe kala last commission in gambia na la sonta ngata alko ya jamme la bo gambia banko kan ya jamme hani korda killing ate manyen na sotola hey kuriya mambete ya hasidi ya mambete ya fatam fanso mambete ya ngani ya jawf mambete ya banko nyin al sangani ya ajamati nyawndi nyama bar al balon nako al jamat siyo si mimbe gambia banko kan ajamati ye kundi itolle siol be sindi gambia banko kan alumbe sila alabe tonya londila adu momo balon nako tonya a jamaat itol tenkunta e sabartala e munyata adum luntan jiyala kendollom e buka bonyoto lumbe sila abe koyla ko perekano lumbe sila fatam fanso aliyemin dundi banko kan hasidiya aliyemin dundi banko kan ka banko fufu dawada aliya wafi risaflante kering abe dula billahi wallahi wal kitab hey man sa fele mi yalo na abe nimisala man sa fele mi yalo na abe bonola 22 good years mi e banko doku wa manya na fen sotola atol na ta sanji saba momo ala bunjangolo wala tinna alman pare pour que ji 5 years o kono barabe dulal bulu alka coronavirus ta ka kova allafta ka mirako atol le nyamenta ka tambi gambia dingol no ate possible no la ate woko no la ni atol ya mirako APRC la finto wala ka tol dimi pour ka foko ni APRC fintida aliye APRC no ma e komo pour que kasari da fe mimbe be wili la kuriya ani mi wilte kata be ngola anangani ya senengo ni be kuriya la masatalla be busala ate bayila muku diamond baba hadama dingo ila ngani o nyanta ka seniya e nyanta ka tonya fo politiko tatinna ini sinyo ale kuya politiko tatinna ye hasidiya nyori isinyo politiko tatinna iko kari itele fasiyatate hey ala ya mebi atele sutiyata katambi ite ngam fan korosi ni ate 100% 95% beka dunia nyini bara ibuka ala nyini salo mi mun salo fo mol ka ke jamengol to ba munatina molta ke la jamengol to fo sayate motere la no jamengol to ban
mose dun jame ngoto ay dunje ay sali ay fa al malla wala al ka foko coronavirus be kering mano al yeminnati pour ka dimol la wo mano est ce que gambia dingol ya sotole bang mano hankabi ale mano landile atol be baluwola gambia dingol be tora kan al ka foko coronavirus le be kering al yemolla business o be ban al yemolla hajo be tinya alla selfish interest alla need ya kamma atol te darjela gambia banko kan muk abada mbadi muslimol ngasila ala nin konte tonya fasala billahi wallahi wal kitabi mol melta kalola babil masale bina abe tonya londi la gambia banko kan atele jarta gambia dingo ding adum atele tonya ya ta gambia dingo ding atele ka tonya fanam fasa atele ka hadama dingo fanam fasa atele ka musol fanam fasa anin dindingol ka calculation okay pour dindingol la ficho da fen killing wala babil masa nal ko mam bil babil masa amam beteya aman kati akatera babil masa la samato le fesiata tolla diamo meta mol meta ka diamo bare UDP kol anin do kotengol miliya lonne itolia mira ko banko nyin ni tol mansi masala mo manya na sila masala fo itolia mira itol fesiata molti bang itol dom ju malti bang ife nyante fanyini kala bake itamanya ikenya ifokumo khadama dingo ifam kontubo mbeku kela nyo hadama dingo ni ya 30 eska be diala ate diala woto kanake ha ale kule fi ale jato le fi mi ya lonne amanke jata koyode ale jata fingo le fi mi ya lonne wala kuniyata adun jato afalingo amamme billahi wallahi na falinta alba nyimila wolungo la alsa nyimi mana 15 alte mano tabila alba nyimila jato 15 min kuniyata adun anenete bayla mu alma yiro yiri fi gambia banko kana manke jato kunungo alumbe sila alba nyimila mote kino di alla pour ane jagato aliya nyimi nyola atem sotola mu hey molka diamo bar lumbe sila asina du gambia banko kan dolbe borla ibela baga so bulala ko may ko ba fola ibe borla singola ibe jutula mimbe bulu pour ni wo etanyola dolbe borla ba fola ko non nte man futa frontiero wala dolba fola man futa karan dolba fola mbetema ba billahi wala te bayla ni mamma ngo keta lumbina gambia banko kan albe sonna adu mangalo ne ko mol jamabe nyoyna babil masa adu ngalo ne ko mo jamabe tubila ale kule fi gambia adimina warta bake babil mansa 22 gudie so manya na korda sotola atol minna ta sanji saba alimam banko doku alimam mol satisfy borte l'hôpital fem man soto atol ko atol le nyanta ka soto ka tambi babil mansa abe ko la ko pere kanola Allah badi malum oga sale assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh